एनएचएम अधीन आम सरकार मागणा औषध रोग निरूपण डायग्नोस्टिक डायलिसिस रक्त एवं आंबुलांस सेवार संप्रसारण कर स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ कर सहित निरामय योजना अधीन औषध वितरण केन्द्रगुड़िकर एक संप्रसारित नेटवर्क माध्यम मागणा औषध शल्य चिकित्सा एवं स्यूचर सामग्री टीका कर्कट निरोधी औषध एवं रक्त जनित प्रदान निर्माण अंतर्भुक्त प्रदान करा जाउछि। 2026-27 जातीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम रे 1958 कोटी टंका एवं निरामय योजना 786 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव दौछि। आवश्यक सेवागुड़िकर सुलभता को आहुरी सुदृढ़ करने निदान जरिया मागणा रोग निरूपण एवं डायलिसिस सेवा प्रदान करा जाउछि। जोंथिरे सीटी स्कान एमआरआई एवं एक्सरे भली उच्चमानर परीक्षा गुड़िक उपभोक्ता शुल्क संपूर्ण छाड़ करा जाइछि। वर्ष 2026-27 मु निदान 371 कोटी टंका जरूरीकालीन चिकित्सा आंबुलांस सेवा 198 कोटी टंका एवं आशाकर्मी कल्याण निमंते स्वास्थ्य सहाय योजना अधीन 183 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव मान दौछि। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन प्रत्येक नागरिक आवश्यकता पूरण करने ओडिशार स्वास्थ्य भित्तिभूमि संप्रसारण एवं आधुनिकीकरण निमंते एक प्रमुख पदक्षेप भाव कार्य करुछि। यही मिशन कटकर एसीबी एवं बुर्लार भीमसार परी प्रमुख अनुष्ठान गुड़िकर व्यापक पुनर्विकास सहित बहुसंख्यक आवासिक एवं अणावासिक सुविधा गुड़िकर निर्माण अंतर्भुक्त। यह व्यतीत तृणमूल स्तर में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई सरकार ग्राम पंचायत स्तर में नूतन उपखंड चिकित्सालय एसडीएच गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र सीएससी एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुड़िकर एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापन करुछंती। स्वास्थ्य भित्तिभूमि को दि जाइतिबार रणनैतिक प्राथमिकता को प्रतिफलित करी मु 2026-27 बजेट रे एही मिशन 5008 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखिछि। 2026-27 बजेट नूतन एवं प्रमुख पदक्षेप गुड़िकर एक अंश स्वरूप आम सरकार समग्र राज्य में तृतीय स्तरीय टर्सियारी स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास व्यापक उन्नतीकरण उपर गुरुत्व आरोप करिसेंति। मु कटकर एसीबी मेडिकल कॉलेज पुनर्विकास 1000 कोटी टंका एवं ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज तथा बुर्ला भीमसार पुनर्विकास 600 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव करुछि। गुणात्मक चिकित्सा शिक्षार संप्रसारण एवं आयुष व्यवस्था को सुदृढ़ करने मु गजपति मालकानगिरी एवं रायगड़ा रे 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं नयागढ़ एवं नुआपड़ा रे 2टी नूतन होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा 140 कोटी टंकार प्रस्ताव रखिछि। यह व्यतीत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रसार को सुदृढ़ करने लगी मु सारा राज्य में 1807 अतिरिक्त उपकेन्द्र प्रतिष्ठा निमंते 176 कोटी टंकार प्रस्ताव रखिछि। यह व्यतीत स्वतंत्र जरूरीकालीन चिकित्सा एवं पुनर्संस्थान सेवा जोगे देवाई मु पुरी बुर्ला कोरापुट ब्रह्मपुर एवं कैपिटल हॉस्पिटल उत्सर्गीकृत बोर्ड यूनिट प्रतिष्ठा निमंते 2026-27 बजेट रे 200 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखुछि। अग्नि निरापत्ता और सौरशक्ति स्थापना मु बजेट रे 473 कोटी टंकार व्ययबराद प्रस्ताव रखिछि। यह व्यतीत मु एक नूतन योजना अटल रक्तदान अभियान आरंभ करने को प्रस्ताव दूछि। जो समस्त मेडिकल कॉलेज रक्त भंडार प्रतिष्ठा राज्यर समस्त रक्त भंडार उन्नतीकरण एवं आधुनिकीकरण 50टी भ्राम्यमाण मोबाइल रक्त संग्रह यूनिट व्यवस्था एवं प्लाजा फ्रैक्शनेशन केन्द्र प्रतिष्ठा अंतर्भुक्त। रक्त प्लाज्मा रे थिबा गुरुत्वपूर्ण प्रोटीन गुड़िकर राज्य मध्य उत्पादन प्लाजा फ्रैक्शनेशन केन्द्र प्रतिष्ठा करा जिवो जद्वारा आमदानी निर्भरशीलता ह्रास पाइब बड़का प्लाजार सर्वोत्तम विनियोग सुनिश्चित होब एवं समग्र ओडिशा रे गुरुतर तथा जरूरीकालीन चिकित्सा सेवा सुदृढ़ होब। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने लगी आम सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं जहाद्वारा समस्त जिला एवं मेडिकल कॉलेज गुड़िकर विशेषज्ञ सेवार उपलब्धता सुनिश्चित होब एवं आगामी 2 वर्ष मध्य 500टी पीजी सीट वृद्धि करने लगी मु प्रस्ताव रखुछि। जो जिला गुड़िकर एभली सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं जहाँ नर्सिंग पारामेडिकल एवं आनुषंगिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम आरंभ करने को मु प्रस्ताव दौछि।
কর্কট রোগ রাজ্যের এক উদীয়মান জনস্বাস্থ্য আহ্বান ভাবে উভা হয়েছে, যা অনেকঙ্ক রোগাক্রান্ত করে মৃত্যুর কারণ সাজিছে। উৎসর্গীকৃত কর্কট চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করা কর্কট চিকিৎসা কেন্দ্রগুড়িক মাধ্যমে রোগর আগুয়া চিহ্নট, সময়োচিত চিকিৎসা, ব্যক্তিগত যত্ন এবং অত্যাধুনিক জ্ঞানকৌশল উপলব্ধতা আবশ্যক। এভাবে কেন্দ্রগুড়িক অঙ্কোলজি ক্ষেত্রে গবেষণা এবং নবসৃজনকু প্ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତଦନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା OCCP କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଯାନ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ବ୍ୟାପକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନତା, ବ୍ୟାପକ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶିବିର, କର୍କଟ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ, ଆଗୁଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ହବ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକ୍ ମଡେଲ ଏବଂ ମାଗଣା ରୋଗୀ ପରିବହନ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ 311 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦେଉଛି। ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ 2026-27 ବଜେଟ୍ ଅଟକଳରେ ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆୟୁଷ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆୟୁଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 2026-27 ବଜେଟ୍ ଅଟକଳରେ 124 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଯୋଗର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ଯୋଗ ଅଧିବେଶନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ମାସକୁ 20ଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଧିବେଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଫାର୍ମା ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା, ବାୟୋଲୋଜିକ୍ସ ବିକାଶ, ଚେରମୂଳି ଔଷଧର ମାନକୀକରଣ, ଉନ୍ନତ ଥେରାପି ଉତ୍ପାଦ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହଭାଗିତାକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଡିଜିଟାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ଏବଂ ସର୍ଭାଇଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ NABL ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିୟାମକ ତଦାରଖକୁ ମଜବୁତ କରି ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ପଣ୍ୟାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ାର ସୁବିଧା କେବଳ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଂକ୍ଷୀ କ୍ରୀଡ଼ା